আরে রঞ্জন, উঠ রে বাপা উঠ। লকডাউন খোলিলানি পা। যা 10 টঙ্কা নে চুটি দাড়ি টিকে কাটি সাঙ্গମାନଙ୍କ সাথে বুলি আসিবু যা। ओ टंका 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 बसिले टंका उठिले टंका खाइले टंका सोइले टंका झाड़ा करे भी टंका लाଗୁଛି ଯେମିତି ଏ ଟଙ୍କା ବିନା ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଏ ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ କିଛି ସମାଜ ଆଜି ଲୁଟେଇ ରହିଯାଉଛି। ଆମେ କ'ଣ ଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ? ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ସମାଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୋଟିଭେଟ୍ 21 ଦିନ ଲକଡାଉନରେ ଏଠି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗର ମୁହଁ ଦେଖିବି, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର ମୁହଁ ଦେଖିବି। ଏସବୁ କ'ଣ ପୂରଣ କରିପାରିବ ଏଇ 10 ଟଙ୍କା? जहाँ कुछ पापा मीठा पाले ये बता है कि लिखिला ये मीठी बापा बापा न दिल कौन है मो सांग राजेश अछि। राजेश अरे तू कोठी अरे तू थागो आसुची हो हो मो सांग को मु 21 दिन पहला देखिनी आ टिके मो पाखो कुआ आ अरे आ टिके ये बे नाटा मन पड़ने तो नाटा कोन कोरोना हेनी तारा पतरने रहिती लेखा कोरोना हेनी तारा पतरने रहिती केते दिन लॉकडाउन गला तू उडा भरियलु ओ नो नवास कहानी से राम बना